Karon atong pagatun-an ang multiplication table by 2. Ako na ang moistorya, then ikaw na pod ang musunod. 2 times 1 equals 2. Ikaw? 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7 equals 14. Ikaw? 2 times 8 equals 16. 2 times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20. Atong balikon pag-usab, 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7 equals 14. 2 times 8 equals 16. 2 times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20. Sag-uha pagbalik ang multiplication table by 2. Tagan ka na og 5 ka minuto para magsag-o. Pagkahuman, imo nang isulti na pod atubangan sa imong mama o mga papa bakaha or imong classmate. Aron dili gajud makalimtan o imong sagon inig kabuntag, inig mata, ug magsag-upog ka og multiplication table by 2 sa dili pa ka matug. Thank you for watching.